दूसरा ब्रिटिश जाओ हाई हाथ कमीशन करो हाँ इसे नहीं ये खाई सब कुछ खाई दे बेटा ब्रिटिश नागरिक ये सामान अरे এটা বেঁকে गए क्रैश हुआ फ्लाइट वजह से लंदन के लिए, तो वो भी यहाँ पहुंचे अपने अपने लोगों के साथ, अपने कलीग्स के साथ थोड़ी देर पहले। और इसके अलावा जो जांच की जाएगी उसके बाद पता चलेगा, लेकिन ये सेंटर है हैप्पी बर्थडे टू यू। जो बाहर के थे जिनके रिलेटिव अप्लाई कर रहे थे वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। और उनको আনন্দ করতে পারলাম তুমি এবার একটু নাও হাতে নাও না তাকে তাকে খাবি দাও একটু করে কি সকল খাও তুমি খাও শোনো আমাকে খাইয়ে দাও তুমি ভাগে খাইয়ে দাও দাদাকে খাইয়ে দাও আর একটু কেটে তাকে দাও দাও তুমি খাও 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 খাও সেগুলো খাও কেক তো আর কি চকলেট নিবে না চকলেট চকলেট নাও এটাও নাও এটাও নাও থ্যাংক ইউ আচ্ছা এটা নাও এটা নাও এগুলা তোমার গিফট এটা নাও এটা নাও এটা নাও এটা নাও এটা নাও এটা নাও এগুলো সব তোমার খাবো মিষ্টি